please check nyo muna yung outfit ko kung tama lang ba. Pasado ba sa inyo? Pupunta sa binyag. Outfit check. Okay lang ba? Tama lang ba? Wow! Ala, grabe. Parang akong negosyante na mayaman. Blank check. Secretary. Bigyan mo na. Oh, wow. Sana all. Hi guys. Good morning. Day 5. Binyag muna tayo. Simulan natin. Si Mama naka-ready na mga insan, oh. Naka-ready na. Kaming dalawa lang pupunta. Si Papa kasi introvert. Ito si Bunso. Hello ka sa vlog. Hello guys! Lamig na dito. Very hot guys. Yun. Okay mga insan, outfit check si Mama. Rate nyo from 1 to 10. Ikot, ikot, ikot. Okay, nice, nice. I'll give you 10. I'll give you 10. Nice, nice. So yun mga insan, nandito na kami sa binyag ni Let's go. Binyag ni Kuya Gerald Angeles. Nang anak niya, hindi niya. Oo, ready na yung regalo ni Insan. Tada! Parang wala kulay. na Piling! Ayan, kasama si ate. Si Sierra. Insan, pakita mo yung initial D. Nakatayo si Takumi ba pangalan niya? Takumi. Ayan o. A86. Ayan o. Mamaya libutin ko kayo mga insan. Sa R Garage to. So ito mga insan, titikman natin yung ice cream ni Insan doon kanina sa booth. Di ko kasi dala yung camera. Masarap. Yan mga insan, sinaunang Supra. 1981. Dami mo sigurong babae nun pag nakaganyan ka nun. Kasi FPG may ganyan. Tingin mo, meron yun? FPG siya. Yan, Supra ulit. Tapos yun, bagong Supra. Yan, bagong Supra. Meron din ako Insan. Sup! Yung Tanga na. Tapos yun, BRZ mga insan. Yun, BRZ. BRZ, tanga na. A86. 86, tapos A86, tapos may pickup doon. Dami-daming kotse dito, explore natin. Oh my God! I want you! Mga insan, yung black mall is in the house! Kobe Bryant! Saan ang pangalan ng ano mo? Shoutout, Sweet Candy Party Shop para sa decor, bro. Sweet Candy Party Shop, mga insan. Si Kuya na yung kunin nyo yan. Kompleto na yan. Ice cream, fishball, french fries, ano pa? Decoration. Decoration, mga insan yan, oh. Pati host? All in, yes, lahat. Gusto, sobra na big time yan. Let's go. Good luck. Rosario La Union, no? Let's go, let's go. Support local, mga insan. Nice one. Thank you. Thank you, thank you. Nag-lollipop po, sobra na. Sobra na lollipop. Sobra na lollipop, baby yan. Oh, tantrums. Turn di Marty. Hi, Sienna. Where'd you come from? Oh! And of course, I think mommy and Oh, tangina naman. at the center's Ano na yan? So yun, Insan, binigyan kami ng Macallan 12 ni Boss Gerald. Thank you, Insan. Sobra na aga, inuman agad yan. So guys, nandito si Iron Man. Nalobat na yan. Hi, hello po. Yes. Si ate, ano ka ate? Power Ranger? Sir, ako si Rescue. Hi. Kasama sa Avengers. Iron Man. I failed, I fucked up. Mga Insan, original 86, AE86. Feel free to have your photo taken Yan, oh. with them. Later on, we'll be having our games. And all of our kids will enjoy Solid. the inflatable rounds and will enjoy Ano mga Insan, initial D. Trueno. Sienna! Sienna! Hello! tignan niya tong baby na to, tignan niya. Sienna! Kadu-kadu po! Tignan niya. Oo. Are. Oo. Sienna! Peekaboo! Peekaboo! Yan mga insan, Toyota, Avengers, Gundam,
Sakuragi, Naruto, One Piece, Goku, Captain Levi sa likod, tapos Pikachu, Wigo. Yes, hello po, hello po. Ay, meron pa? Thank you. Tatlo po yun nandun. Thank you boss. Thank you. Tapos yan, Captain Levi. And Baby Shana. One day. The dream starts from here. One day, okay? Oh, mga insan, nandito na kami sa bahay. Kasama naman si Reed. Say hi. And it's Johnny. Say hi. Yan, so mga insan, birthday ng kapatid ko, Maricon, Dr. Maricon. Jonathan. Fresh naman. Ikaw na. Bayaw. Yes. Christopher. Vince. Hello. Let's go. So yun, lahat ng batchmates namin nandito na mga insan. Mekos na natin yan. Mabot ka mamaya. Gagaguan to pag nakainom na. Yan mga insan, dito kami lahat ng batchmates. Ganito kami every year. Nag-i-enjoy lang. Birthday kasi ng friend namin na doktora. Dito kami sa bahay nila. Tamang enjoy lang. Inuman, kwentuhan about nung bata kami. This is Maynard. Hello po. Vince. Hello. Leon. Hello. Christopher. Karen. Basha, Shapat. Yan. Eliza Lee. Ashley. Jonathan. And Bayaw. Yes, bro. Let's go. Grabe naman yan. Kanina, Azul. Ngayon, Jaeger. Pungunit na yan, insan. Yan, happy lang. Jowa ni Doc. Bayaw. Mga insan, that's Bayaw. What's your work, Bayaw? November 16. Then what's your work? I work, sorry. What's your work? Mechanical engineer. Mechanical engineer. Sa mga kailangan ng mechanical engineer, dito na si Insan. Siya nagagawa yan, no problem. Okay? Mga Insan, happy birthday again, Doc. Alis na kami. Uwian na. Bye. Sabog. Ikaw lang nagdodroga sa atin dito, Brad. So yan, mga Insan. Punit na natin yan. Ako na ng bahay yan. Tutulog na tayo. Sobrang ng bago na bomba yan. Kilap na sila, Mama. Time check, 12:39 a.m. Okay. Tulog na. Nakailap ko na. Thank you, Mama. Love you. Sure, mga insan, nakapag-rest day na tayo bukas. Back to gym ulit. Punit na natin yan. That's our vlog for today. Mekos. Sobrang antok. Please, gusto na tulog mo may. Don't forget to subscribe. Mr. Nobody Vlogs. Mr. Nobody Duty on Facebook. Mr. Nobody Duty on Instagram. Love you.